radio ɲɛta sugandili la foli bɛ se Sikaso region na kosɛbɛ ani Kayi ani Kulukoro ani mɔgɔ min kɛlen bɛ ka na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan 103.3 MHz ka bɔ Sabalibugu commune Durunana an karamɔgɔ Usmanu Salihu an balima dɔ ka lahalaya sera an balimakɛ in ko ale ye walanda dɔw lamɛn radio ɲɛta fiɲɛ suru kan ko walanda in k'a y'ale miiri yɔrɔ janya kosɛbɛ a ye hakilina caman di ale ma ko nka hali bi a b'a fɛ k'an ka dɔ fara kuma in kan ni Ala sɔnna a ma k'an bɛ waati min na sisan kuma in bɛna fɔ waati min na ko ale yɛrɛ ka fara muso kan ka fara denmuso kan k'u bɛɛ bɛ lamɛnni na k'ale denmuso misi min kan ka kɛ ɲina ORTM ka misi labɛnnen k'ale denmuso tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a la ale walanda dɔw mɛn radio ɲɛta kan yan minnu ye fɛn caman fɔ ale ɲɛna ale tun tɛ minnu dɔn o kama ale y'a kanu den ka taa ka a ka retire ka bɔ ko in na silamɛ ko tɛ hɔrɔn ko tɛ ko nka ko in bɛ ka kɛ kan fila de ye ale ka so sisan ale ka kan bɛ yen ba ka kan bɛ yen a ka bɔ o y'ale ka laɲini ye mɛ a ka to a la o ye ba ka laɲini ye u fila bɛ sama la ni cogoya in na ko kuma Ala ta ye min ye ale yɛrɛ ye ba ye ani denmuso ye ko nin kɛnɛ in kan k'u b'a fɛ k'an ka bilasirali di ko ni Ala sɔnna k'u bɛɛ bɛ ka radio lamɛn ɲɔgɔn fɛ nin waati la. Ala k'an bɛn sababa ma denmuso taali misi la ka fa to balo la a bɛ fa ka mara kɔnɔna la alikiyama jɔ dɔnna a kungo fɔlɔ ye fa de ta ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakanw m'o jira anw na Alakira ye kumakan dɔ fɔ ko maa sugu fila bɛ Alakira mantonw na maa sugu fila mun n'ale Alakira ɲɛ ma da olu kan nka o maa sugu fila ninnu bɛna diɲɛ laban na o tɛ don alijanna kɔnɔ o tɛ alijanna suma sɔrɔ i dun ma alijanna suma sɔrɔ k'i to ni furancɛ hakɛ la Alakira ye fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye maa sugu fila mun fɔ a dɔ ye jumɛn ye nisaa'un kasiyatun aariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila ko muso dɔw don minnu b'a la ne fini b'o kana o langolon don o jɛngɛlen don o bɛ maaw dusukun fana jɛngɛ ka taa o yɛrɛ ma n'i y'o kunkolo lajɛ o kunkolo sogolenen don i b'a fɔ ko ɲaamɛ jonkun k'o tɛ don alijanna kɔnɔ o t'a la suma sɔrɔ o la n'i ye misi ta k'a lajɛ a tɛ bɔ nin dɔ kɔnɔna la nin bɛɛ dafalen don a kɔnɔna la fini mun b'a kana taa sutara kelen taama cogo fana o sugantilen don ale yɛrɛ b'a yɛrɛ kari la ka démarche bɔ maaw fana dusukun fana samatɔla don fo ka se point yɛrɛ ka sɛbɛn ale ye kunkolo fana bilalen don cogoya la mun t'a cogo kɔrɔ ye Alakira k'a tɛ don alijanna kɔnɔ ne ye denmuso bila k'a ka taa misi la Ala ko k'a tɛ don alijanna kɔnɔ e mun y'a bila Ala bi fana ɲininka dɛ ala k'a fɔra qu anfusakum wa ahlikum nara a y'a yɛrɛ kun latanga n'a ka denbaya o la fan bɛɛ jɛ n'a den tagali ye a ka segin n'a ye kɛra ko k'a tɛ don alijanna kɔnɔ a t'a la suma sɔrɔ ne den ma don alijanna kɔnɔ a ma alijanna suma sɔrɔ i fana ta ye o kelen de i t'e dɔn i t'a suma sɔrɔ o la nin yɔrɔ mun filɛ nin an k'an janto a la kosɛbɛ kosɛbɛ i kana nata foyi la hali n'a ye miliyari sɔrɔ a la alikiyama jɔ don na tasuma don n'i y'a don i kɔnɔ haramu don i b'a la ka tasuma de don ka d'a kan a y'a sɔrɔ ne mun ye ne farikolo feereli de ne haramu de baarali o la nin mun filɛ nin fa ka jɔ a jɔyɔrɔ la alikiyama jɔ don Ala b'ale de ɲininka a ka denbaya kungo la Alakira o de fɔ sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi k'aw bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna de ye wa alikiyama jɔ don na bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka a ka baganw kungo de la o la den minnu b'i bolo Ala bɛ t'e ɲininka a la i muso yɛrɛ mun ye den ba ye Ala bɛ ɲininka o fana kungo la o la i kana to cogo si la i ka maraden dɔw ka kɛ sababu ye k'i lajɛngɛ n'o tɛ i bɛ kɛ dayusu ye dayusu ye maa duman ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ko dayusu se don alijanna kɔnɔ maa mun bɛ jɛni kɛwale jugu kolokololi ka denbaya la muso n'a denw na maa min b'a denmuso walaka k'a jira maaw la k'a lajɛ a ka ɲi a man ɲi o ye dayusu de ye Alakira k'i tɛ don alijanna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o kama n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an balimakɛ tulo bɛ nin na a kana jɛn n'a ye cogo si la fɛn min ka alijanna tiɲɛ i ka kɛ o baarabaga ye diɲɛ nata kama n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i denmuso ka ɲi a selen don furu ye xalas a don furu la i k'a di maa ɲɛnama ma o de y'i ka baara ye nka e yɛrɛ ka kɛ sababu ye k'a bila tiɲɛni sira kan k'a di diɲɛ ma k'a bila kamalebaw ɲɛkɔrɔ olu k'a lajɛ n'a ɲɛna ka tugu a nɔfɛ nin don nin bɛɛ de b'a kɔnɔna la k'a lajɛ nin ɲɛna
wala sa mun fana dalen do are la ko femba le kuno wal male joro kabo ko ta ni ndrondo do fana be si ka laje ni ne kama na fula ko ni de kala misi premier khalas olu fana te do ran no fe note ko nye ni de ni rezodo kam so la tien ko bla tien ni sura ka jene ya la kolo kolo misi la en reta la funa kala ni wala neni ndo sura ka sura alanye aka don na ya demso blanin keli la ni kuma meni kofe aka aljina kono don cheni ma dafe kadaka mtu nta don nyake labo me ngamba don ka tuku ka ke ko ni ala to mra ibulu tuku ya sidila ko kama aka sura alanye akana ka aljanna blad danjila kene nin koyenye femu mbala natna na fan foila wala ka ne demso e nare ba do akain aka di furu chenyi mama wala ali ka barai ina fo ale dem fay ci gumuna ninde aka barai ngaka di jema na yo ka ba ka aljanna bla danjila amala deli ala ka mbaben soban mani do bene fe ha naam shafra albamin taka bismillah ambe fulla sambal makem kuma ko waye nyeta de lamme akuma fendo ufamu aka nyeta lamme de kama yu famu donc ambo foli la sama no te yoro fla kumbe no kuma fa alera kungo jetimina kusobe afolo e muyi yame obaka nyon sama aka bwala munde ya dwala parce que nyon sama de be sisawo aka bwala babu ko nyon sama minke o munde ya si voilà o bayira kafo nte ya jela ke kusobe parce que abse ga alera fla kunta kirido aka kuma damne ramnode nyeta la meli de kama yefencha manfam no te yana kun ngasi aka bwala ti bwala ne be nyingalle ke munde de muso ere do misi konina wala nyingali kanga ke munde ya dwala kasoro dutigi rebe aflana munye Cheikh Traoré ne de nga dutigi ne bi se ka fon de muso mo tugu di bwala ne muso ka fo ko ka twala ne de nga dutigi nga fon de muso mai tedo misinina ne muso fana ga ko ayi o ka tuyi e dutigi ko ko ga ko banagu do tata nyimi ganama ne de tay nga duyi ne de baka nga dubalo ne de dum bafru kana nay dum ka soro kono de muso yere fedo la mabema nga ka bwala baka foko ti bwala ne dutigi lama karamo ga ngana songa maraw ka chan yere bulun ci golla de ne fenyi fe mun ce ka jugo to mamme mun vai Cheikh Ousmane mun fo da madedo aki miri ni fen nunu be kololo mi na sa ale yere mana ka demba ya na sona adden to ko kayala dama ase kuma lali tanga babo yi ka misiri kono koy kuma lali be seli misiri min kono maw ka don ko karsa mu sigilen fle ka de muso ko mi misila abiyena ka to ko mandowa la ko shido do kala simo la ko shido asamana munyi dugum muso be wuli la fen chama na droit de femme kramo ke droit de femme ni titime ni kawo parce que muso kelen na lebura muso bere lebura e muso do ka wuli horo muso eke ka fini mbla hakli be dafale ndo shulente blola ka tama chewni nyonche esige muso munun bi kelela ko ka droit ka sabati min tu ka kele kundo yo ni kele kundo dew ni droit nyini ndo parce que muso kelen lebura ka ba muso bere lebura e ni farlangulo ni baka tama ibaye lempon de be fini fenfen ka suro de be do wala safari beka ye kan ya point ka sigi e muso waro de wullen do ko ka muso ka dambe siguma ka muso ka hakedi muso ka hakebi time muso ka sutura ka muso ka haketi timo ka ni muso kelen lebura muso bere lebura to mana muso woni je woni fenfen be ka fogo muso ka hakeka kan yini ni droit de famille ni ne bolo kan ga fen folo mi yere kele de o muso be se ka tuka dambe kono chogo ma yambala ga o ga ke to imam muso rek la marchandise ni mami bini ga fen publicité muso farlangulo ne teola hali téléphone ganza ni bina sambi muso farlangulo ne be ke ka téléphone masri la tikolo ni ba sa beti tulu bara ni ba sa beti hali mabli ni be fon fenke muso do de bina te o farlangulo ndo ka fini bo afambela ko o jo famous na koro wala sa mo ka hitaju ibina femi sa o tekoy muso mi munye fini mbwala o yeli de kama ibina fenisa muso keme marchandise e fambela au be kele werela ko muso ka dura au ka dura bi teme mamunu ni fini mbwa kana ko kelewa wallahi dura ti teme o kan le pour muso yere man take sigi ka foko kan ina jere ko misido parce que ne le bu yorodi o de made do ko fana fara kuma ka na farangan jira karamo ni baraji usa farangan be fe karamo hud wallahi ko ngona aduzuga shi de ga bon zoron quoi dongo do mo be joran baraka mun fasanga fa an islamo da hakli to la quoi da an na ko karsa no meni kera an fara ba keiki mo me ka parce que ko ma ko
ana ka dema be ka lamɛ mun bɛ a kɛra denmuso in ye wali mun ye ale yɛrɛ furumuso ye olu fila bɛɛ bɛ mun ye dɔrɔn la karisa nin tɛ foyi ye sa o kari denw b'a la et puis karisa den de la k'a kɛ muso mun b'a kɛra o bɛɛ tɛ maliyɛn o bɛɛ wala mais silamɛya ko yɔrɔ in o de bɛ tunu a la est ce que en tant que ne ye silamɛ hali n'a fɔra ko e cɛ ka ɲi e ka tiɲɛ kan ka taa jira yen de wa est ce que o de y'a kɛ yɔrɔ ye tiɲɛ mun jirali a bɛ tila ka taa ne ala dimi ko la wa nin tɛ mɔgɔ la bi a ko a tɔgɔ ye si tɛ mɔgɔ la bi e yɛrɛ bɛ se ka kɛ yɛrɛ e taara bɛɛ bɛ musa ka bɛ kɛra mesi a tɔgɔ de misi ye o su kelen bɛɛ dɔrɔn e bɛ sa walayi e bɛ sa e natɔ yɛrɛ peut-être nisɔndiya fɛ e bɛ sa accident na wali yani hali n'u ma se dalen bɛ sa yani o sujugu sugu bɛ sa cogo di nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ni mɔgɔ miiri nin bɛɛ la i b'a ye mɛ fɛn o fɛn na a to n ka ala sago ɲini n ka ala sago ɲini n tɛ n yɛrɛ di duniya ma n tɛ n yɛrɛ di fɛn na ala bɛ dimi kɔrɔ mun na an ma mun ɲini ale ladilikan dira ale yɛrɛ ma donc muso fana ka miiri nin yɔrɔ la k'a fɔ alhamdulilayi ala de ye den in d'ale ma n'i y'a ye k'a fɔ ko e bɛ den encouragé k'a ka taa misi la ala de y'a di dɔw bɛ ala ma den dɔwlu ma yɛrɛ mais ala de y'a den ma fo i bɛ k'a fɔ ko encouragé ko a ka taa misi la la yani fɛn tɛ mun n'ale yɛrɛ danbe b'a la fɛn tɛ mun ni u ka du danbe b'a la fɛn tɛ mun ni u ka diinɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc baara in kɔni mun n'a bɛ kɛra mais dogo don mɔgɔ dɔ ye sɔrɔ mun k'a kolokolo olu de b'a kɛ encouragé e ɲɔgɔn e cɛ ɲumanin e kan ka ye nin yɔrɔ de la e kan ka ye nin de la bon an kan ka hakili to a yɔrɔ la mais ka bi manjan an ka hakili to denmusow ka fini don cogo la wala an bɛ profite kɔrɔ de fɔ parce que denmusow bɛ fini sugu dɔ dora o ma taa misira nka o fini ni misi ta bɛɛ kɛra a ka jugu misi yɛrɛ ta ye an b'a ye denmisɛnnin min taara ni fini min ye école la o bɛ taara ni fini min ye an b'o o ye fini min ye sarabadaw la o bɛ fini min ye fɛn na o yɛrɛ wala o yɛrɛ dɔ ka jugu ka tɛmɛ hali misi yɛrɛ kan wala wa o mansaw b'a ye o kan na i bɛ tila ka misiw ta ye k'a fɔ misi ta kɔni nana parce que o ka o tora jɔ duniya bɛɛ jabarani na u ɲɛ b'o la o de bɛ n'o ta jugɛ o de la o bɛ fini min don misi o b'o fini kelen dɔrɔn ka yaala bon an ko o bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra misi ta bɛ kɛ misi ta ye o fini lankolon don in an ka jigin a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ kɛ ni hakili ye a bɛ kɛ ni kodɔn ye baw ni faw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka danbe bɛ o de la wa n'a bɛ fɛ a ka kɔɲuman to aw kɔ a bɛ jɛn ka denw de dilan denw bɛ kɛ den ɲuman ye mais n'a kɛra k'a fɔ nin b'a fɛ a ka ɲɛ nin b'a fɛ a ka tiɲɛ n'o kɛra dususuma tɛ n'a kɔnɔ fiyewu ala ka hakili ɲuman di du in yɛrɛ bɛɛ ma ala ka nin kɛ sababu ka kanda di du in yɛrɛ ma parce que kuma b'a jira bɔ a kun fɔlɔ la fa yɛrɛ kun jɛnna n'a ye ne y'a taara tɔgɔ sɛbɛn o kɔrɔ fa yɛrɛ kun jɛnna n'a ye ba kun jɛnna n'a ye den yɛrɛ kun jɛnna n'a ye nka ale kɛra ka kumaw de lamɛn alihamudulila mun kɛra sababu k'ale yɛrɛ waaju o ye taamasiyɛn ɲuman de ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka o limaniya tubi limaniya ala k'o d'a ma k'o di a muso ma k'o di den ma du in mun ni o tun bɛ nana ɲɔgɔn dɛmɛ misiko la o bɛ kɛ du in bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko baara la ala k'o nɔgɔya silamɛ du bɛɛ lajɛlen. Sheikh Abdallah an balimakɛ dɔ fana ka ɲininkali bɛ yen nɔ an balimakɛ in ko ale yɛrɛ dancogo la ala fɛ k'ale mɔgɔ dɔgɔmanin ye i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na mɔgɔ jalanin don ko ale yɛrɛ dancogo ye ala fɛ mɔgɔ jalanin don kolomamisɛnnin don quoi bon ko yali a bɛ bɛn ale ye ale ka se dɔgɔtɔrɔw ma ka olu ɲininka kɛnɛya sira fɛ n'a y'a sɔrɔ ale bɛ se ka muso belebeleba dɔ furu donc ale ni o ka furuɲɔgɔnya kɔnɔna na ni olu y'a jira k'a fɔ ko n'u ye den min sɔrɔ den bɛ se ka kɛ mɔgɔ belebeleba ale t'a fɛ ale ka den wɛrɛ sɔrɔ min na k'ale yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔgɔmanin ye donc ko yala o de y'ale ka hami ye k'ale b'a fɛ an bɛ se k'ale bilasira cogo di ale ka nin problème in na. Ala k'an bɛɛ sababa ma n bɛ bilasirali min d'a ma dɔrɔn o de ye ala ka to ala kɔ k'i jigi da ala ka fɛn bɛɛ la maa dɔ bonyara ala de y'a bonya maa dɔ fasara ala de fana y'a fasa maa dɔ bɛ ye fɛn kɛ cogo cogo ala y'i da fasa nin de kama i se ka bonya cogo si la kabini sababu ka waati fo kana bila an ka bi waati la n'a kɛla ale sigilen hakili bɛ président dɔw la u y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ u ma bonya ni fɛntigiya kun b'a to u bɛ bonya
olu fana kun na sɔn bonya ma o tuma na mun do dɔrɔn a kana jigilatigɛ ni ala ka sɔn fɛn de ala de bɛ nin bɛɛ kɛ a ka fɛn ɲini kojugu a bɛna kɛ sababu ye ka bɔ ala ko yɛrɛ minɛn kɔnɔ pewu ka jigi bɔ ala ko yɛrɛ kan pewu ka tila ka se ala jalaki yɛrɛ fana ma parce que kɛmɛ komi a y'o de sira ta sisan ale y'a yɛrɛ kɛ maa lebutɔ de o tuma ale ka taa muso dɔ ɲini walasa denw fana bɛɛ ka kɛ belebelew ye o tuma na fasamani kana y'a la ale yɛrɛ bolo dancogo min ni ala y'o ɲɛsin ale ma o kɛra fili ye walima o ma bɛn ale ma fɛn min dun bɛ ala fana nisɔndiya ka jɔn kɔrɔ n'ala ye latigɛ fɛn fɛn ɲɛsin ma i k'i kun don ala ka latigɛ kɔrɔ i ka sɔn a ma ka ala barikada o la e ko ala barikada yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i ka ɲini fɛn ala b'o d'i ma ka sɔrɔ i ma su caman i ma tile caman parce que ala y'o de fɔ ko n'an y'ale waleɲuman dɔn k'a bɛ an jidi o tuma ala ye mun d'i ma o de ye garijɛgɛ ye o de ye taabolo ye ala waleɲuman dɔn o kan dɔrɔn mun de b'a yira ale la k'a fɔ hali n'a ye muso fasani dɔ fana furu a denw ti bonya fɛn b'o yira ale la i bɛ t'a sɔrɔ ba dɔ bɛ yen a man bon ba dɔ bɛ yen fa dɔ bɛ yen o fana man bon mais den ti bonya wa kira ka waati la alayhi salam cɛ dɔ bɛ yen a kun jɛlen don a muso jɛlen don mais den nana den finna o tɛ ala ka ko ye wa den nana den kɛra finman ye a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka siga ta ka muso sɛgɛrɛ taara fɔ ala kira alayhi salatu wasalam n jɛlen don muso jɛlen mais an den finnen don kira ko a ma yala ɲaamɛ b'i bolo wa ko awɔ i ka ɲaamɛw couleur ye jumɛn ye k'a bɛɛ bilennen don ko fosi t'a la ni bilenman dama tɛ a ko kelen kɔni bɛ yen ko o couleur kalakalama don kira ko a ma ko yala o ba n'o fa ti ɲaamɛ bilenw cɛla ye wa k'u bɛ yen ko den min kalakalayara a y'o couleur bɔ ɲaamɛ jumɛn na ka sɔrɔ a fa n'a ba bɛɛ ye bilenman ye ko ala kira ma k'i n'a sɔrɔ a y'o fana ta jeli sira dɔ de fɛ kabini ɲaamɛ mɔkɛw ni tulomasamaw la i n'a sɔrɔ dɔ fana kun bɛ ten ni ɲaamɛ kɛra ten o tuma na i n'a sɔrɔ i fana den nin fana y'o ta jeli sira dɔ de fɛ i mɔkɛ dɔ walima i bɛnbakɛ dɔ fana kun bɛ nin cogo de la ko bɛ ten de ale bɛ fɛ ka ko ordonner cogo min na k'i hakili to a yɛrɛ la ni dɔgɔtɔrɔ y'a yira ko bana de don a bɛ se k'a yɛrɛ furakɛ nka ni bana tɛ n'a dancogo de don a kana maga a yɛrɛ la a k'a yɛrɛ tutantan a kana hakilina ɲagami parce que a bɛ to nin de la n'a nana muso wɛrɛ ta n'a lajarabi ni denw kɛra ta a bɛna mun de kɛ sisan a bɛna mun kɛ a bɛna bɔ ala ka hukumu yɛrɛ de kɔnɔ a bɛ t'i yɛrɛ di fɛn dɔ ma mun bɛna ka diinɛ tiɲɛ mun bɛna a yɛrɛ sɛgɛn a k'i jigi da ala ka dɔrɔn ale ka sababu lamaga ala ko a ka furu kɛ a ye furu kɛ a banna den kan kana na cogo min na k'o to alaw tɛ ala bolo mɔgɔ tɛ ala bila a ka baara la n'a tora ala kɔfɛ ala b'a sago k'a ye nka n'a ko a b'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ de la ala b'a dɛsɛ ka tila k'a yira la a ti kɛ cogo si la fo mun ye ni alaw tɛ ala ja ale de ye fa'alun lima yurid fɛn min ka d'a ye a b'o baara de kɛ o tuma ne kɔni bɛ mun fɔ a ye a k'a jigi da ala kan a k'a yɛrɛ hakili lafiya a kana hakili bila baara la mun ka girin a n'a ka bon hakili yɛrɛ ma ala k'an bɛ sɔrɔ ma amin ya rabbal ala k'an sɔrɔ ba an de la ka kuma dɔ fɔ yan ka ye o kuma kelen bɛ ale yɛrɛ fana ladi kodɔnnaw b'a fɔ ye ko fɛn naani bɛ yen o fɛn naani tɛ wasoko ye maloya ko tɛ parce que mɔgɔ si ka fɛn ɲinini tɛ ala de y'o kɛ a yɛrɛ ye o dɔ ye bange yɔrɔ ye ni bangera duguba kɔnɔ ni bangera wura kɔnɔ ni bangera Amérique ni bangera Magaw mɔgɔ si m'a fɔ ko ala ni bange e ko ala a jira ala ye bange donc e bangera yɔrɔ mɔla ko tɛ waso ko tɛ nka i bɛ ɲininka lahara don na e ye mun de kɛ e tɛ ɲininka ko mun de ye bangera Magan kɔ ou bien mun de ye bangera Mali la mun de ye bangera an fɛ tɛ ɲininka filanan ye bangebaga fila ye mɔgɔ man ka maloya parce que ko ne ba ne fa ye karisa ye mɔgɔ bɛ se ka ala deli ko ala ni den suguya di yan nka maa si kɔni t'a la deli ala ne ba ne fa kɛ ni ne kɛ karisa ni karisa den dɛ parce que e kana diya n'a kɛra o sɔrɔ o kɛra ka ban quoi o tɛ maloya ko ye o tɛ waso ko ye wa lahara ɲininkali tɛ yen ko mun ne kɛra karisa den ye nka i bɛ ɲininka de e ni ka karisa den e ye mun baara kɛ i bɛ ɲininka o kɔni na nka mun ye kɛ karisa den ye i tɛ ɲininka o la abada sabanan ye mun ye o ye e kɛra cɛ ye wala e kɛra muso ye maa si m'o kɛ ka maa ma ala deli ala kɛ cɛ wala ala kɛ muso ye ala y'a dɔn e ni nin ka kan ala ye kɛw de naaninan ye mun ye o de ye farikolo o de ye dancogo ye farikolo cogoya la a ye dɔ kɛ finman ye a ye dɔ kɛ jɛman ye ale ka laada bɛ n'a fɔ komi an balimamuso minnu bɛ n'olu hakili bɛ dɔgɔya n'olu bɛ maloya munna anw finna ou bien mun bɛ fɛ k'a jira ala la e ma se dancogo la e tun kan ka ne jɛ de nka mun ne ye ne fin n b'a jeli la k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ dilan ne kan ka n yɛrɛ dilan o bɛ produit k'ale mako sa o bɛ kɛ o cogo la fɛ o bɛ maloya n'u ka finman ye ou bien dɔ bɛ waso k'ale ka bon nin bɛ lamɛn mun fɔ a ye farikolo dancogo in kɔni ni dancogo don a kana maloya n'a ye fiyewu wa a k'a dɔn ko u tɛ foyi ye a ka limaniya sɔrɔ k'ala ko baara kɛ hɛrɛ bɛ o de la bon mun ye k'a fɔ k'a bɛ fɔ a bɛ ka muso belebele dɔ furu walasa ka n'aw ŋaniya tɛ o tɛ kojugu ye o
sare maga do gabo muso brere ko di fuci na ko no ore ko ndani de buya balle ko tinanu mita docteur la ta docteur lego ni ala la tiga fo mum de mum be bunya o do be bunya bok male ra mo fani aka kuma ko nana est ale bana fa ale ra nyoma fa do mani ne wa amo fa kuma ko nana wala ebta so kuma do te ale bana fa so ro kuma na kuma fa kuma ko nana ko lu re chen lu boy ko lu golu mo ko do manu o bewri donc mais ni ay akara dra ko ale bana fa lu na gare nyoy muna ale karati o bi esa balwa be fara be tira balwa do te munga bo munga ja no lu gon chama munga ja mana ko na hakli bala wadi laka ko mo zair mo ko surnun do yiniga munu ye mo ko surwanu ne te ay musofuru kama ko do journalist ya ne ko ga hakatu ko do ko ay de mun soro ka do ya ra nyo surmani ne wa ba ko journalist ma ko se ko ne shanto de soro ka ademi ga shanto de yo kale wa jabi mi ode ay amma jabi ko na de fi shanto de mi ga shanto yo donc ko o fante dan la te wala de bulu mais mu male blani mi la pasa ka jonara la ka do amanga malwani aka o farkulu chugai wa mo nga bonala ma o manga wasunu farkulu buyana adogalo ebe ni lahara muneke ebe ni ne ode donc ala ka hakima dan bema ala yanke chugo wala ka on jeni uyi wala ka ka ska bara man kenu mu ma tamal nasoro Imam Usman balma muso do problème do balé tala ka nga blasira kale furlendo go furunye balma furude ale che fa anale fa olu ye koron dogode olu mu de wu olu di nyoma dile nyoma ko abe wati bo furu kunta kala jana fa la de ndama do do ni nyonche ale rani che imbora jamana kono ya kata sigi jamana koka we wati ki ala barka la ubuka balo hera ni lafia ni bena wati jante menen ko fe ko chenna na bo musuflana no fe musuflana ko ina dam ne munge be maliana na uni nyogonche nyogon famu mun kumbe ani ni sodia nyongoro ni dia mun kumbe no bela jele na fali musuflana yi o nana du aleka geleya u chama ruta kanyeshin alema alena anatola fo chere fene nana sindu kelela kafara musodoyin kan kale kele unana wati ko geleya la chena decision minta o de kale bla kabo yin jamana kan akana mbali kono ya me che kuma fona fare toye ku bena kan ko ningana abina sangelinge amansa ukora ya no sangelinge o bese ngata alefe musoflana fene bena sangelinge akube nyoko fale falente nube nyonga mangambe menu ta nyonga ko mangambe ba ube munu nyoko nofe ale yayi kafo we hakilna nyumai ale nana ale nale min kera ko nyina ya san sabana de ale masegi san sabani fene kono min fene bi o fene mana oni ale bi no chola ale min fene be anno ale ka musakaw wal madinga musakaw ulu sawli be kera gele ya chamai fana faraka banale ndun dalika warda ma ka se ga de ngwa kalanko walma ayre ka finin ko walma ka dumunin ko chekele ma ko lu belajele neglige donc ulu gele ya chamambe alika o kale ba so kan abla sari kan dama yala ale kan la yan kan la ni lan ko sugudme la kambe so ma amin ya rabbal ko me are ka kuma konna la ko alen nana che ya black na na masaudi toy o bajira ka fa ko che masaube ne che masaube aka ka la hala ya foi olu de ya de me bagay ko inglani na alere masani che masau aka kibar ya fo ulwe anana na kan mun kan ko fo olu fana bi se ka mun fo che yo ko fo o ga dilan chocola ne ba ka fo o de ake chogo nyumai yanu chale mako be saballa nuru be fere ke dilan chogo masika soro ala silama sharia la ka hake babulu che ya tonyo de aya fo chogo mun no dunde na ya soro ka fo kodo che ya tonyo di ngo ka nya ni ka don fo ko e me chogo dumana akana to ko inga to alere ni che ni nyonche kuma dola che mun fo ale ani mun fo la a che masaw ya sira ko lu tega kile anaya che masaw kuma nyoya karsabane black na domuna nana ni kandika akota de fana jena no e ka fo furu konnala ni kanga ke ngannale fu asini wati man ni ba ko konnala ko nyofo nawlu masika fenge abasarare masawla o ka jenka dilanyo fe ko ma ya fo chuga mnulu ta balmayadi ale masare che nyere masare che fana masale masaudi
wala no la halaya do ka gilan balmaya corona la o de aglan chugo nyuma en kateme ka fo ala rani cecela ka no sima fenya ala abuna sharia tala abajira cela yi muso blaya ima ka toy ka filin to ya ina fala ya fu chugo ya mloko pata zaruwa kal muallaka ka kena fika fininguloni o te ben islamia sharia corona la wakati be di chema nama muso ta corona la sharia be jendi muso maka bo furula yana kan sai ola halayma muso ka ayran masa ni ce masa usindo kola o ka glani glan chokola o de ce kai ga tama ka furu bani la kam be so amo naam ala kan so babe ba ka manna chola furu wati janke beni fi ga bi fronan ko damna ke lewni fo na o de konnana ba ni roina fronan ko no na damna gelabna furu chamana mais alhamdulillah ni furu kara ba gelado betime abe no fambina absika teme nga betime muna parce que amba balo muso la di ora la ka balo muso do be ni che ka muso fana ko damna sa do be gele asuta kanyeshi chema gela mun go be hali ni che na muso fana no che tsika ina ko wa hati to ro la de on ta fo aleta de on ta do ma ra kuma kon bojira ka go ke be fara ko da ma bro gira o na parce que ne ko ne che ko na fara ko kon damne e kana fo bisga de mala ko de ngani e jora ko ne jo chugo dola ka ani kele fasugo an fansugo do ta ka kuma langolo su ka kuma sugo do fo che ngon na halini fankera chugo be na chugo furu na fankera chugo vraiment olu do non betui bon so de nega la clara kana foro kantuni o bina ko te sinon avec femme chugudi mais te waro ka boko eni so balma ba ni nyote ni bela jelembe de ma ni nyote ni be me kla ko fli to le ga do yere be fli o se ga chugud mana bon gera en gona na ale mun ta nya shin chema sigatalo o non do be sorala na kara fon fe ngoni o non nun kala to chugo manga chebla akan barake ni che ga do chebe flilela na fli do ko me ala sulube bo muna musore ka kewal do bala ta mambal muso ladi o reina ni muya e ka boko e chebora musore no fe yani ka ebe gele asu ni toro su ni fensu mun ta kadaka aya ni o furu taraka ko kofe ngodo lebe gele asora ko ere gele asora furu kofe ebe gele asoro la dana hakli toro la wache kon meladi fana amedel ga fo je bega ko kera chutu ka kli muso be muso wi da ga do flin to ya ga do to tanga so bega ni to ka nga hakechen la harakiti de bala ala ya fo ga woni ado etika kli oni ngon je ga da kilema mene eye tugu parce que era ne wala mangamba la me tura ga do bekan après masika kli la harakiti bala wala yani ebulu ga sure kere gele saleno wa musuka ke tadoma donc bara musuka la drana mu ni imam yu fay akate ma usra fa rebal ma ni asumo lu senga do la dile ke cega ladi o no lu shima sega nya na do ga fa bo furu la wani sumo ko bisega de mo fana kan o fana kore memba la reta no be gele parce que balma sra su mo ni ngoche amo ni ngona chamayo be mo shinta da do ala eto ne beto donc nasraka nulu sraka glawdo no masi akata ni alai fala ka boday mandama here wole la parce moda be gila kwalere sumo ga faraka madama balma sra mumbe onyoche ko ga faraka furu lila modola grabe dola aka kornini sawali ni ka tabla alama la alama boday ma waredi uma ala ka boday mandi ana bela jere Imam Usman ambal mamso dobe ko cedo ya le ni furula amba ko na kana mamne o yolu baraw kemunge ale ya akam gola ka fo quality ko ina ayo ira afaula kaira baula korobe ya fu bena ni che ngoni akana ni fe net ni fe ko che yere yetu gore de mandale ko ama ajugo bi aga fen wore wa molu laja ma yere mandale ale ya yi tukum nani na le ta fali ni ka ken nugon sigi noy o ale wo yira ka mo la katla ko kilin yira che fenela e ki yira lafiya ko ina vraiment yira de ka ko madine angana na du nugon angana nugon to no o bena fo ko yin o bela sumo na ko yin to fen ka ta fe kali ga sumo joro na ka muyi
k'u taara dɔw fɛ ko ka taa ko lajɛ k'olu ko hɛrɛ b'a la k'u taara yɔrɔ o yɔrɔ la u taara ko lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ min na lajɛli in tɛ dɔwɛrɛ tamuru de fɛ u bɛ somaw fɛ ka taa filɛliw ni fɛnw kɛ donc k'u y'olu ye k'a fɔra ko hɛrɛ b'a la k'ale ka don a la ale dun y'a jira k'a fɔ k'ale t'a la k'ale ba jɔyɔrɔ nana kɛ mun ye ko ni a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ don hali i bɛ su kelen de kɛ ka tila ka bɔ mais i bɛ don a la jagoya la bon ko in dun man d'ale ye ko yala an bɛ se ka ale bilasira cogo di a ka nin gɛlɛya la o y'a ka kuma kelen ɲininkali fana b'a ka fɛn kɔnɔ ko bon a ka ɲininkali ye mun ye tuguni nin na ladilikan dilen ko a ma n'ale banna ka don nin na yala ale bɛ jate k'a fɔ k'ale ye bangebaga sɔsɔla ye wa Imam Usman Ala k'an bɛn sɔrɔ ma fɔlɔ fili damadɔ bɛ baara in kɔnɔna la fili fɔlɔ ye mun ye o ye ale masaw talen mun kɛra lajɛlikɛlaw fɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko o ye filankafoya sira de ta furu in ko ɲɛna furu mun bɛ yen n'a sinsinla filankafoya kan i man ka don o furu la cogo si de la o ye kelen filanan ye mun ye ale yɛrɛ ko k'a fɔ cɛ in yɛrɛ ɲɛnayeli man di a ye n'a kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ ɲɛnayeli man di ye n'a dun donna furu la a tɛna yɛrɛ falen k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko lafiya tɛna sɔrɔ o furu kɔnɔna la k'a fɔ k'a ka don diyagoya o kan hali n'a y'a sɔrɔ k'o tun moriku kɛ o ma taa somako la o ma taa lajɛli foyi kɛ fo ni lahalaya dɔrɔn tun bɛ yen silamɛya sariya tɛ jɛn di cogo si la ale ka don furu la ka d'a kan n'a donna o furu la lafiya tɛna sɔrɔ a kɔnɔna la don o don kuma lasigi don wa a tɛna cɛ in sago kɛ a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kiri dɔ tigɛ nin cogoya la mun ni nin lahalaya ka surun ɲɔgɔn la o kama a man k'a ye cogo si la a ka don furu la o kama n ko nin fili b'a kɔnɔna la ka nin fila to yen a tɛ bɛn muso in a ka don nin furu in na k'a fɔ ko bangebaga kan sɔsɔ dɔ fana tɛ dɛ ni a donbaliya furu la o yɛrɛ de ye ala ta ye ka d'a kan n'a tugula bangebagaw nɔfɛ nin na o ye kuma mun fɔ k'an taara lajɛli kɛ ale yɛrɛ b'o cantigiya alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun taara lajɛlikɛla dɔ fɛ k'a ɲininka fɛn dɔ la i tilala k'a cantigiya ka fɔta la k'i kafiriyala fɛn ma ale alakira nana ne mun ye sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mansa ninnu yɛrɛ kafiriyala fɔlɔ ka d'a kan o ye nin baara min kɛ fo ka tubi ka bɔ a la n'olu dala ale fana tilala ka da o kɔ kan ka da la a n'o bɛɛ lajɛlen bɛ don fɛn kɔnɔna la waleya min mɔgɔ sama k'i surunya kafiriya la i man ka don o waleya la o la donbaliya nin furu in na o t'a kɛ bangebaga kan sɔsɔla ye wa dangan t'a sɔrɔ ni a sababu ye n ala deli ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Sheikh Abdallah balimakɛ dɔ bɛ yen ko gɛlɛyaba b'a kan n b'a jigin o de bɛ sɔn ka k'an ka bi sigi laban ye ni ala sɔnna ma gɛlɛya min b'a kan ale n'a furumuso de don k'a ye muso furu in kɛra 2009 ka taa o la ka se sisan ma ni muso in bɛ ɲɔgɔn kan k'ala y'u garisɛgɛ den 2 la cɛmanin kelen ani musomanin kelen o b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u 2 de bɛ u dan ma u bɛ yɔrɔ min na u mɔgɔ 2 de bɛ yen cɛ in n'a muso 2 ka fara u den fitinin 2 in kan den 2 bɛ denmisɛnninw ye min ye problème ɲɛfɔ an ɲɛna n'o ye cɛ ye a nana ni den cɛmanin o de ye den fɔlɔ yɛrɛ a yɛrɛ nana n'o ye den fitinin don an yɛrɛ y'a ye dɔ in ye o dɔgɔnin a bɛ n'a fɔ dɔgɔnin yɛrɛ bɛ sin min de la o mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn kan ko gɛlɛyaw caman b'ale n'a muso cɛ mais ale ye ɲɛ tugu olu bɛɛ kan furu de don k'a fɔ taalen ɲɛfɛ peut-être a bɛna se ka ɲa a ko ale muso t'ale ka fini ko fɔlɔ k'ale ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ k'a ko allergie de b'a la n'a ye fini ko a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mais ale nana bɔ a kalama o kɔfɛ muso bɛ bɔ ale fɛ yen k'a bɛ t'u ka so muso bɛ taa fini ko la u ka so a yɛrɛ fa ni a somɔgɔw a bɛ taa tile k'olu ka finiw ko ale nana bɔ o kalama mais a kɛ nɛgɛnniw ni fɛnw ye a m'a kɛ jagoya ye k'ale yɛrɛ b'a ka sokɔnɔna furan a yɛrɛ b'a ka sokɔnɔna jɔsi hali tobiliw ale b'a k'a yɛrɛ ye mais k'a ni ala cɛmancɛ la cɛ kan ka jɔyɔrɔ fɛn o fɛn min na ala sariya la k'a kɛ muso ye dépenses la nɛgɛnniw na bonyaliw la k'ale bɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ wariw d'a ma a ye dumuni ye minnu ye a b'olu san ka na minnu kan ka d'a ma minnu kan ka bila sogow ni jɛgɛw ni sɛw k'olu bila frigo kɔnɔ a ye a y'a bɛɛ détaillé a don an sigilen mɛnna a ye kuma fɔ kosɛbɛ ka caya bon ale bɛ nin dekun na muso tɛ ka se kuma ninnu ka ca hali ka taa se dilanko gɛlɛya ma ani muso in ni ɲɔgɔn cɛ olu problème bɛɛ bɛ yen bon ko nana caya sa min nana ale yɛrɛ dusu kasi aw 2 b'aw dama du kɔnɔ den fitinin 2 de y'aw sere yen nɔ ka fara ala kan k'ale ka wariw bilalen wariw bɛna d'ale ma
ka mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔ kan olu bɛna wariw d'a ma nin baara in kɛ n ye nin baara in kɛ n ye ale b'o wari minnu bila ko wariw bɛ tunun na 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ kuma mana caya cogo o cogo kuma la k'ale fa b'a fɔ n b'a f'i ye ka sabali k'ale bɛ ka coron de ka taa fɛ bon gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan o ye wari laban dɔ de taara ale ko kɔni ale ni tɛ jɛ o kɔ abadan wari nana dollar de do a bilalen tun bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ si tɛ du yɛrɛ kɔnɔ e ni ne n'an den ninnu ye denmisɛnninw ye ninnu tɛ hali dɛrɛmɛ 5 ni 10 ni fɛnw bɔra ɲɔgɔn na so tolu ka ɲɔgɔn na wari ta a kɛra cogo di ko hali baarakɛden k'a t'u fɛ du kɔnɔ ye ko kuma min sɔrɔla muso da k'a ko ale de la ka bɔ ka taa maro puti wa min yɔrɔ dɔ la k'ale bɔra ko ka bulon n'a yɛlɛnen to k'a sɔrɔ ko dɔ donna o waati la bon ko ninnu gɛlɛya de b'ale kan kosɛbɛ a ka furu kɔnɔ yala k'an bɛ se ka bilasiralikan jumɛn fɔ a ye c'est kuma in cayara n'an ko an bɛ kuma in yɛrɛ fɔ ale y'a fɔ cogo min yɛrɛ la heure min b'an bolo fɔlɔ o t'a bɔ yɛrɛ sanko ka taa donc kuma kɔni kunbabaw ye nin ye a don n b'a jigi ne yɛrɛ tun ye kamalen in ci Usazu Hudu Kɔnɛ yɛrɛ ma n b'a dɔn n'aw sera ka ɲɔgɔn ye n'i ka yɔrɔ fɔ a ye k'i ka téléphone numéro d'a ma mun n'a ka baara cogoya sera k'a permettre yanni émission don cɛ yɛrɛ ka taa n'i ka sigi n ko bɛ se k'an dɛmɛ a ka lahalaya in na kosɛbɛ. an b'a jigi o de don sinon a don an ye i wele yan nɔ k'a yɛrɛ to yan nɔ i fɛ répondeur kan ne ko k'i b'a sɔrɔ i bɛ misiri kɔnɔ bon ale kɔni ka lahalaya ala kunbaba de ye Usazu Hudu Kɔnɛ n'an bɛ se ka bilasiralikan min d'a ma. ala kan bɛɛ sɔrɔ ma ne ma fɛn faamu balimakɛ kɔni jɔyɔrɔ ko la ka sababu kɛ a ka kuma nacogo la parce que an ye muso dɔ ka kuma furakɛ sisan n ka wuli ka taa se falakaw ma a ka kuma f'u ye walasa cɛ bɛ se ka diɲɛ cogo min bon ale ye cɛ de ye dutigi de fana don ne bolo est ce que ale tɛmɛra sira dɔw fɛ la k'a fɔ parce que an m'o mɛn kuma kɔnɔ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya n tulo b'o de la mais n ye a fɔ n yɛrɛ ka mɔgɔw ye k'u ka kuma ni muso ye ne m'o mɛn walima an ye ci bila ka taa muso yɛrɛ fana ka mɔgɔw ma denmuso bɛ nin cogo de la m'a mɛn parce que muso banni min kɛra k'ale ka fini ko ale ye enquête dɔ kɛ a taara sɔrɔ muso b'a yɛrɛ fa ka fini ko a b'a ba ka fini ko bon mun b'ale bali a ka taa ci fɔ muso mansaw ye k'a fɔ k'aw denmuso bɛna aw ka fini ko mais cɛ ye ne min ye a tɛ n ka fini bila ji la parce que a ko ne m'ale ko bana b'a la n'a ye n ka fini bila ji la dɔrɔn a ka banaw bɛ wuli an ka mun na a bɛ taa fini ko aw fɛ yen o bana tɛ wuli ne bolo ale kun kan k'o fura de ɲini parce que ale ye a tɔgɔ ko nin lamɛn sen na ka sɔrɔ a kuma tɛ ka mɛn sen na e de ye muso furu ale ye kuma fɔ cogo min na ale ka hakɛ muso ka hakɛ fɛn fɛn b'ale kan a bɛ k'a bɛɛ de o parce que ale ye minnu fɔ a bɛ muso ka hakɛ di fo ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan tuguni parce que a bɛ ka minnu fɔ n ye ninnu san ka bila frigo ni fɛnw na o tɛ hakɛ ko ye o n'i y'a balo ka bɔ a banna mais fɛn minnu bɛ na olu kɔfɛ sa o ye diɲɛ minnu b'aw cɛ ani e yɛrɛ karila ka minnu kɛ o kɔrɔ hakɛ juru t'ale la ale y'a seko kɛ fo ka tila ka tɔrɔmɔɲɔ d'a kan mais munna muso min kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ la muso fana ta k'a ta kɛ ale ka sabaliw kunna fo ka taa se sisan ma bon ne ma se k'o yɔrɔ ninnu de faamu parce que muso nakun ye baara min ye muso tɛ k'o kɛ muso nakun ye dilanko min fana ye a ko gɛlɛya b'o fana na o tuma muso nakun bɛ kɛ mun ye ale ka furu kɔnɔ baara fɛn fɛn bɛ yen ni furumuso kan k'o kɛ a ko muso tɛ k'o kelen kɛ gɛlɛya bɛ dilanko fana na furu dun kun ye ninnu de ye sisan ale muso bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la ka so kɔnɔ ne bolo ale kan ka furu donna sira min fɛ a kun kan ka taa furu ɲɔgɔnw bɛ yen muso fa bɛ yen muso falakaw bɛ yen ale yɛrɛ masaw bɛ yen mun de la o ma nin kɛ somɔgɔ kuma ye mun na o ma nin kɛ masaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma ye furu donna sira min fɛ o ka se ka taga la mais ale ka sabali fo ka taga se nin ma vraiment o fana kɛra ale fana ka bon mɔgɔ bɛ sabali kun fɛn dɔ bɛ yen sabali la ko bɛ ko in na explication na ale yɛrɛ fa b'a bɛɛ kalama mais o de bɛ k'i tintin ale kan ale ka sabali ale ka to a kɔ ale ka muɲu mais nin yɔrɔ ninnu kuma in kɔni kɔnɔ ma da la ni muso kalama voilà karamɔgɔ sabali sera mais ale kɔni fa b'a kalama cɛ fa b'a kalama sabali bɛ kɛ ko dɔw de la koyi n tɛ sabali tɛ kɛ fɛn dɔw la dɛ voilà fɛn o fɛn bɛ yen ni sabali bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ nafa t'o sabali la dɛ sabali bɛ fɛn min ɲɛ o de ye sabali ye muso nakun ye mun ye muso ka ban k'o kɛ k'i ka sabali o tuma nakun jumɛn b'a la dungare tɛ k'i bɔtɔ b'i jala o a nana baara dɔw de kama muso k'i bɔ o baaraw ma a nana de walasa ka ala ta kɔfɛ a ka don ni kɛnɛmabɔ cɛ a ka don ni kulonkɛ cɛ muso tɛ sɔn o ma sabali bɛ bɔ min maa ti sabali olu kan olu banaw bɛ ɲini de k'o banaw da kɛnɛ ka tila ka fura ɲini o la ni nakun na ti fɛ ka a bɛ tila ka taa kɛ woyɔ ye aw ma sigi ni mun ye a filanan ye wari tunun ko ye wari ka tunu siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba halisa i bɛ k'o wari bila o yɔrɔ kelen fana na kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam ko mumini bolo tɛ kin dingɛ kɔnɔ
siɲɛ fila i bolo donna fɛn dɔ y'o k'i e ka tila ka segin tuguni k'i bolo don o dingɛ kelen kɔnɔ kira ko ti mumini sɔrɔ fiyewu o kɔrɔ ye fɛn jumɛn e ka wari ka tunu i yɛrɛ tɛ wari don e b'o bila yɔrɔ min na o ka tunu siɲɛ kelen siɲɛ fila halisa e b'o k'o bila ye maa wɛrɛ bɛ so kɔnɔ maa wɛrɛ tɛ so kɔnɔ wari ka taa siɲɛ kelen fo siɲɛ fila halisa e k'o bila ye a ka bila yɔrɔ changer a kan ka taa wari bila yɔrɔ wɛrɛ la a ka taa kalifa maa wɛrɛ la walima banki ko kelen na ka taa wari bila ye wari bɛ mara ye a ka taa ka wari mara ye walasa ka kisi ka bɔ mɔgɔw ka dɔgɔyama ma min ka bɔ lebu fana ma ne kɔni bɛ mun ye kuma la surunya la ne b'an balimakɛ ka fili ye ko nin kɔnɔ ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ kana a bila ka kolokolo quoi voilà muso filɛ ka nin minnu kɛ ta n'ale ye nin kuma ninnu fɔ a kana to nin ko ninnu kan mɛn parce que mɔgɔ bɛ se ka yiri turu yiri dɔ bɛ yen i b'a turu i bolo gelen na nka don min na ni ko i b'a yiri bɔ e yɛrɛ tɛ ko dugulama bɛɛ b'i fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka yiri nin bɔ tuguni olu ko dɔw de bɛ yen kana sɔn k'a fɔ k'i b'a musala bada o tuma ale mɛnna nin ko ninnu kunkɔrɔ kosɛbɛ ka wariw mara wariw fo ka tunun ale a tɛ fɛ k'a fɔ a da la dɔrɔn ko muso de y'a ta n'o tɛ n'i ko a ka kuma muso de y'a ta o a ko maa wɛrɛ si tɛ n'u fila tɛ n'ale m'a yɛrɛ ka wari suɲɛ muso de m'a ta n'ale yɛrɛ kɔni m'a yɛrɛ ka wari kɔni tɛ muso de kɔni y'a ta t'i fɛ k'o de fɔ dɔrɔn o tuma muso de y'a ta sɛgɛ da la dɔwɛrɛ bɛ yen min t'o fana ye yanni ale ka muso ɲini furu la ko cɛ dɔ de tun ye muso ɲini furu la somɔgɔw ma sɔn ka muso in d'o ma don dɔ k'ale nana sɔrɔ o cɛ in ni muso sigilen b'ale ka salon kɔnɔ fɛnɛ Allahu akbar o fana kɛra ko in na ka tiɲɛ yɛrɛ la Tarawelekɛ ni mɔgɔw bɛ duwawu la Tarawelekɛ ni mɔgɔw a mago bɛ duwawu la kosɛbɛ kosɛbɛ ani hakilina ɲuman yɛrɛ yɛrɛ la mago b'a la kosɛbɛ Tarawelekaw sabalilen de don aw ka nin sabali kɔni maa tɛ Ala deli nin na koyi karamɔgɔkɛ tiɲɛ na i ye mun fɔ nin yɛrɛ tun bɛ wasa bi yɛrɛ problème bɛɛ ye ka d'a kan hali n'a fɔra karamɔgɔ bɛɛ ka kuma fɔ nin na nin tun tɛ ko an ka waati yɛrɛ fana kɔnɔ parce que nin point kelen kelen bɛɛ y'a dama waati janko de ye voilà nin point bɛɛ y'o de ye ale y'o o muso ni a muso n'o cɛ ye salon kɔnɔ don min a ye mun de kɛ a ka érection kɛra mun ye ka don kuto in ka tila ka bɔ tuguni kuto ye a Tarawelekɛ a mago bɛ duwawu la kosɛbɛ donc ne kɔni bɛ mun fɔ tiɲɛ na tiɲɛni ne ye jalaki ale de la a nana muso min ka ko fɔ ne tɛ fɛ ka hali fɛn fɔ muso ye karamɔgɔ bɛ se ka dɔ fɔ muso kan mais ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛn fɔ mun kɔni kan o ye cɛ de ye a ye lahala minnu kɛ vraiment a ka jɔ jɔyɔrɔ dɔ la hakili bɛ mun faamu ani diinɛ bɛ mun faamu a kana fɔ k'a bɛ jalaki bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin muso ma ale fɔlɔ de kan ka jalaki yanni jalaki ka se muso ma Ala k'an bɛ sababa ma. Amin ya rabbal alamin ni muso ka dansigi kan ka bi émission na an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ni